Salam alaikum, marhaba bikoum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui جيتكم une nouvelle vidéo راح تكون aussi على موديل l'embryologie, mais هاد المرة le deuxième cours اللي هو l'ovogenèse. L'ovogenèse يعني la formation des ovocytes، يعني كيفاش تتشكل بويضات chez la femme bien sûr. Donc هذا هو لو بلان تاع لو كور تاعنا aujourd'hui. في الفوجينيس رايحين نشوفوا premièrement une introduction، رايحه نديرلكم فيها la représentation des organes sexuels femelles، يعني par exemple les ovaires، l'utérus، les trompes de Fallope، هذو كلشي رايحين نشوفوهم اون شيما. يعني هذه لازم تكون عندكم من قبل افون باش قبل ما نبداو في الكور تاعنا. ثاني لو دوزيام تيتر سي لي جينيراليتي، يعني راح نديرلكم فيهم اون ديفينيسيون جينيرال على لوفوجينيز كاسكو فو دير. لو تيتر اللي من موراها اللي هو لا فوليكولوجينيز. لا فوليكولوجينيز هي كيفاش راح يتشكلنا لوفوسيت. يعني نبداوها من لو بروميير ستاد، هما كاينين 5 ستاد كوم فو فوايي، نبداوها من لو بروميير ستاد جوسكا لو 5 ستاد ونشوفوا كيفاش تتشكلنا هاد لي فوليكول اللي هما على فين يمدونا اون اوفوسيت. اوكي pour le quatrième titre, c'est l'ovulation. On va étudier comment ça se fait l'ovulation, les hormones qui font pendant l'ovulation, etc. Ou le dernier titre, c'est la régulation hormonale lors de l'ovulation, lors de l'ovogénèse en général, qui fait les hormones يكونوا كاينين. يعني كاين دي هرمون تزيد لو طو تاعهم، دي هرمون ينقص. هي ما نطولش عليكم، نبداو ديريكتومون في لو كور. نبداو معنا في الكور. بريميرمون عندنا انتروداكسيون كيما راكم تشوفوا معايا في لو شيما. رايحين نشوفوا بلي عندنا لي زوبير. نبداو بلي زوبير، عندنا واحد دروات و لوطر غوش. من بعد رايحين نلقاو لاصق معاه لو فرونج دو بافيون. بافيون هو الجناح، هو تما وين يصرى لوفول اكسبلوزي تكون كاينه تما. من بعد الفا ميغري دون لا تروب دو فالوب. هنا جوست اون انفورماسيون سي او نيفو دو تيير اكسترن دو ترومب دو فالوب où se déroule la fécondation. Donc نشوفوها في لو كور في لي كور بروشان كور تاع الفيكونداسيون، مي جوست اون انفورماسيون باش تكون عندكم. المهم قلنا عندنا لو ترومب دو فالوب، ابري رايحين لوتيروس. لوتيروس كوم فو فوايي راح يكون فيه عندنا لداخل اون كافيتي دو لوتيروس، هي اللي صرا فيها لو غروسيس. هاد لا كافيتي اللي تابيسي بار اون muqueuse utérine. Aussi, la muqueuse, elle est recouverte par la paroi musculaire. من بعد رايحين نلقاو le col de l'utérus. Après on a le vagin. Ou après le vagin on a l'orifice et les deux lèvres, petites et grandes lèvres. Ça c'est un schéma général، يعني لازم يكون عندكم هذا الشيما تكونوا عارفينه ديجا باش تعرفوا لي زورغان سيكسويل فيميل دون فاسون جينيرال. اوكي نمشيو لو دوزيام تيتر اللي هو لي جينيراليتي. يعني راح نديرو فيه اون بتيت ديفينيسيون على لوفوجينيز، و ابري نديرو فيها كومون سا سباس، يعني جينيرالمون ماشي بلي ديتاي مي جينيرالمون دون فاسون جينيرال باردون. المهم قلنا سي كوا لوفوجينيز. لوفوجينيز يعني par définition simple c'est un ensemble de transformations subies par les cellules germinales les اسمهم les ovogones qui se transforment en ovocytes secondaires
apte à être fécondé. يعني l'ovogénèse هي ensemble de transformation اللي تصرى les cellules germinales. هذو les cellules germinales عندهم le nom تاعهم اللي هو les ovoconi. هادو لي زوفوكوني قلنا تصرالهم دي ترانسفورماسيون باش كاع على فان يعطيونا دي زوفوسيت دو اللي هما تصرالهم لا فيكونداسيون ابري. اوكي elle se déroule dans les ovaires bien sûr. الان نمشيو كيفاش elle se déroule يعني le mécanisme. Les ovoconi tout d'abord se multiplient par mitose jusqu'à la 4e ou 15e semaine de développement intra-utérin. يعني هذوك لي زوفوغوني تصيرلهم multiplication par mitose باش يزيد لو نومبر تاعهم. في لا 7e mois de développement intra-utérin هذوك لي زوفوغوني رايحه لا طاي تاعهم تزيد elles vont augmenter en taille باش se transforme en ovocyte 1 en ovocyte primaire 1. Donc هادوك لي زوفوغوني tout d'abord يصيرلهم دي multiplication par mitose باش يزيد لو نومبر تاعهم. في لا 7e mois à partir du 7e mois de développement intra-utérine رايحين يتحولوا لي زوفوسيت بريمير كيفاش لا طاي تاعهم تزيد ويتحولوا لنا لي زوفوسيت بريمير 1. هادو لي زوفوسيت بريمير 1 ils vont s'associer à une couronne des cellules folliculaires اللي يكونوا ديجا في l'ovaire pour former le follicule primordiaux. يعني هادو لي زوفوسيت 1 غادي يجتمعوا مع هذه السيلول مع كورون اللي هو تاج تاع لي سيلول فوليكولير يكونوا في ليتيروس بيان سور باردون يكونوا في لوفير باش يشكلوا لنا لو فوليكول بريمورديو. دونك من بعد نزيدو ديتايو في لي زيترا فوليكولوجينيز رايحين نديتايو تري بيان في شاك فوليكول مي درك نقولها لكم دي فاصون جينيرال. اوكي قلنا رايحين يشكلوا لنا لي فوليكول primordiaux. هادو كلش يصرى avant la naissance. À la naissance يعني le nombre تاع هادوك لي زوفوسيت elle va diminuer خاطر تصرالهم dégénérescence. Comme vous voyez في الشيما اللي راه هنايا تصرالهم dégénéresence donc le nombre تاعهم يكون 7 مليون يولي لنا 1 مليون. يعني vous voyez صارهم une dégénérescence هي يعني la mort des cellules صارهم morte. Il y a une forte dégénérescence si vous voulez. هادوك لي زوفوسيت اللي بقاو رايحين يبداو في لا نيسونس بيان سور رايحين يبداو لا ديفيزيون ميوتيك ما تكملش هاد لا ديفيزيون ميوتيك يعني يبداو لا ميوز مي ما يكملش elles vont se bloquer au niveau de stade de la prophase 1 la mitose réductionnelle. Donc رايحين يبدا هذوك لي زوفوسيت ان اللي بقاو يبداو لا ميوز مي ما يكملش لا ميوز كاع غادي يحبس au niveau de prophase 1 كما كنت شرحت لكم في الكور اللي قبل تاع لا ميوز. prophase 1 هي لا بروميير فاز من لا ميوز من لا ميتوز réductionnelle. Donc c'est à partir de la puberté donc ça غادي يقعدوا bloqués à la prophase 1 حتى la puberté jusqu'à la puberté. De la puberté jusqu'à la ménopause. La ménopause هي قلنا سن اليأس يعني ما يبقاش كاين un cycle menstruel. قلنا c'est à partir de la puberté هادوك les follicules primordiales deviennent des follicules mûrs et libèrent un ovocyte 2 bloqué au stade de la métaphase 2. Donc من بعد غادي يكون قلت لكم في لا نيسونس غادي يبداو لا ميوز تاعهم مي elles vont se bloquer في الستاد تاع البروفاز 1. في لا بوبرتي رايحين يوليو يكملوا لا ميوز تاعهم mais elles vont aussi se bloquer au niveau de la métaphase 2 de la mitose équationnelle. هاد لوفوسيت 2 وقتاش تكمل لا ديفيزيون تاعها lors de la fécondation يعني
كي لا بريزونس دو سبرماتوزويد. هذيك في لا بريزونس تاع السبرماتوزويد هذيك لوفوسيت 2 elle s'achève يعني تكمل لا سيكوند ديفيزيون تاعها. جيسبر تكونوا فهمتوني. دوك نخليكم تزيدوا تشوفوا لي شيما تري بيان. يحد لكم بليزيور شيما شوفوهم ونزيدوا نكملوا. On va passer maintenant à la folliculogenèse. قلنا عندنا 5 stades. Le follicule primordial, le follicule primaire, le follicule secondaire, le follicule cavitaire et le follicule mûr ou le follicule pré-ovulatoire ou le follicule de Graaff. نبداو بلو stade de follicule primordial. كما راكم تشوفوا معايا في الشيما. C'est un ovocyte bloqué au provase 1 entouré d'une couche de cellules folliculaires. ما تاسيسيوش بوكو على لا تاي باسكو باغ اكزومبل هنا كاين 60 ميكرومتر مي في شاك بوكان راح تلقاو لي تاي دونك ما تاسيسيوش بوكو بلوس على لي تاي. المهم follicule primordial c'est un ovocyte bloqué au provase 1 entouré d'une couche des cellules folliculaires. On va passer à la follicule primaire. Le follicule primaire يعني le diamètre تاعه يكون بين 50 et 80 micromètres. L'ovocyte 1 تاع le follicule primordial s'entoure d'une matrice glycoprotéine اللي سميوها la zone pellucide où les cellules folliculaires deviennent cubiques. كما راكم تشوفوا هنايا راه عندنا توجور لوفوسيت 1 بلوكي او بروفاز 1 هذه لو نوايو تاعها مي elle est entourée par une matrice glycoprotéine اللي سميوها la zone pellucide. ويبقى لنا elle est entourée par les cellules folliculaires مي هاد لو cellules folliculaires في الاول كانوا نورمال هنايا ولاو فورم كوبيك يعني على شكل مكعبات. هذا pour le follicule. نمشيو maintenant la follicule secondaire. La follicule secondaire راح يكون في عندنا l'ovocyte 1 bloqué au prophase 1 toujours entouré par la zone pellucide et aussi entouré par plusieurs couches de cellules folliculeuses اللي راح تشكلنا la granulosa et le début à la formation de le tech interne. نمشيو la follicule cavitaire. Le follicule cavitaire يكون عندنا formation de la cavité entrale اللي سميوها l'antrome. Des cavités, plusieurs cavités entrales اللي تشكلنا او ميليو تاع في وسط لا غرانيولوزا رايحين يتشكلوا لنا هكا دي بتيت كافيتي نسميوهم لي كافيتي اونترال. هي هاد لي كافيتي نلقاو لو ليكيد فوليكولير و اوسي تشكلنا ان تاك اكسترن اللي يكون دو ناتور تيسو كونجونكتيف فاسكولير يكون فيبروز و فاسكولاريزي بيان سور. هذا pour le follicule cavitaire. Le 5e stade اللي هو le dernier عندنا la follicule mûre واللي سميوه la follicule de Graaff واللي سميوه le follicule pré-ovulatoire. La follicule mûre يكون عندنا une seule volumineuse cavité entrale اللي سميوها l'antrome وهذه تكون recouverte par la granulosa bien sûr. L'ovocyte 1 تكون entouré par une seule lame des cellules folliculeuses اللي هي le corona radiata اسمها يولي le corona radiata. في سايي وهذه le corona radiata تكون لاصقة مع le granulosa
par plusieurs cellules اللي سميوهم la cumulus ophorus. la cumulus ophorus قلنا لكم باش تشوفوا تري بيان الكتابه. قلنا عندنا هذه لوفوسيت 1 تكون entourée par une couche de cellules اللي هي la corona radiata لاصقه مع la granulosa par des cellules اللي سميوهم la cumulus ophorus. وعندنا aussi une seule volumineuse atome. À ce moment, l'ovocyte 1 achève sa division méiotique pour devenir une ovocyte 2, mais il est bloqué comme on a avant au niveau de métaphase 2, accompagné d'une globule polaire bien sûr. Ça c'est pour